So sorry to all of you who I denied it to. The truth's out. Spread it round. मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सच को दुनिया के सामने लाने में देर कर दी। अगर उस दिन उनको शराब नहीं मिली होती, इस दुनिया के अंदर शराब बैन हुई होती, तो एक मासूम बच्ची की जान नहीं जाती। अल्लाह अकबर, मैं तो देख के डर गया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत रिवर्टेड स्टोरी सुनाने वाला हूँ, और उसी के साथ साथ हम खूबसूरत से शहादा वीडियोस पर रिएक्शन देने वाले हैं। जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कलीमे शहादत को पढ़ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बहुत कुछ इस्लाम के बारे में देखेंगे और सीखेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया कि छोटी सी बहुत ही खूबसूरत रिवर्टेड स्टोरी है, आपको वो सुनना ज़रूरी है। चलो बिस्मिल्लाह। I am so sorry to everyone who felt lied to, and most importantly, lying to absolutely all of my followers. I get so many comments on my page each day accusing me, and I've constantly been living in a state of denial. Well, this is the truth. I converted for a man. That's right, you heard correctly. I converted for a man. And many reverts also converted for men. You're probably thinking, I knew it. And you were right. You got it right. We converted for a man. I converted for my love of the Prophet, peace be upon him. The way his character was and his actions inspired me to take my Shahada. And for many other reverts, they also feel the same. So yes, I converted for a man, the Prophet Muhammad, peace be upon him. So sorry to all of you who I denied it to. The truth's out. Spread it round. अल्लाह अकबर, माशाल्लाह दोस्तों, क्या ही बोलूँ मैं इस रिवर्टेड स्टोरी के बारे में। अल्लाह अकबर, बहुत ही छोटी है, लेकिन इन्होंने जो बातें बताई, जो वर्ड्स बोले, अल्लाह अकबर। ये बोल रही हैं कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि इस सच को मैंने इस दुनिया के सामने छुपाया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सच को दुनिया के सामने लाने में देर कर दी। तो दोस्तों, हमें इनकी रिवर्टेड स्टोरी से ये लगता है कि शायद मैंने इनको कहीं पे तो देखा है और रिसर्च भी नहीं किया। ये कोई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई पॉपुलर अच्छी पर्सनालिटी वाले होंगे। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने अपने फॉलोवर से भी जो है झूठ बोला, और मैंने ये सच को आपके सामने लाने में देरी कर दी, मुझे माफ़ कर दो, और इस सच को सबके सामने फैलाओ, ऐसा बोल रहे हैं। तो हमें ये मालूम होता है कि ये कोई इन्फ्लुएंसर होंगे कि मैंने एक इंसान के लिए इस्लाम कबूल किया, और जितने भी दुनिया के अंदर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वो सारे एक इंसान के लिए इस्लाम कबूल कर रहे हैं। वो कौन है? मेरे और आपके आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अकबर। हाँ दोस्तों, जिसके तौफील में अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया, जिनकी तौफील में हमने इस दुनिया के अंदर आने का एक मौका मिला। हाँ, मैंने उस इंसान के कैरेक्टर को, उनके अखलाक को, उनके एक्शन से इंस्पायर होकर इस्लाम कबूल किया। हाँ, ये बोल रही हैं मैंने भी उन्हीं के प्यार में, उनके मोहब्बत में, उनके अखलाक के मोहब्बत में मैंने इस्लाम कबूल किया। हाँ, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात बोल रही है। और ये बोल रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सच आप सबके सामने लाने में देरी कर दी, और मैं सारे लोगों से, इस दुनिया से, मेरे फॉलोअर्स से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि इस सच को आप सबके सामने लाने में मैंने देरी कर दी। ये पैगाम को फैला दो कि इस्लाम सच्चा और हकीकत वाला मजहब है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इस बहन की उम्र में खूब खैर कर दे, ऐसे ही इस्लाम पर, ईमान पर कायम रखे और इस्लाम पर खातिमा नसीब अता फरमाए। अल्लाह अकबर। समझने वालों के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर। है तो छोटी सी स्टोरी, छोटे से कुछ 4-5 वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही कीमती और बहुत ही मतलब, यही एक छोटी सी खूबसूरत सी रिवर्टेड स्टोरी आप सबको सुनाना था। आप सबको कैसी लगी कमेंट में बताना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शुबाकी जुम्मा मुबारक। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह। दोस्तों, अभी जो हमने दो बहनों की रिवर्टेड स्टोरीज देखी, एक यूएसए से, एक यूरोप से। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ सीरियस बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी जो हमने दूसरी रिवर्टेड स्टोरी देखी, जो यूरोप से जो दीदी इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हमने उनको देखा कि वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वो कितने खूबसूरत हैं। और मैं बोलूँ तो उनके बुर्के ने, उनके हिजाब ने उनको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना के रखा है। हाँ दोस्तों, दिस वीडियो, दिस स्टोरी इज़ द प्रूफ कि एक्सपेंसिव चीज़ें, कीमती चीज़ें ढक कर रखने में ही फ़ायदा है, ढक कर रखने में ही बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और जब कोई एक्सपेंसिव चीज़ बाज़ार में आती है विदाउट सिक्योरिटी, तो उस पर
ہر ایک انسان اس کو لوٹنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہ چیز مجھے مل جائے، یہ چیز مجھے مل جائے. تو یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بولنا چاہتا ہوں. آپ نے ریسنٹلی سنا ہی ہوگا کہ انڈیا کے اندر منیشا نام کے ایک بہن کے ساتھ کس طریقے سے درندوں نے ان کے ساتھ بہت ہی گندے طریقے سے گندے کام کیے اور ان کو بہت ہی دردناک موت دیے. وہ کوئی ایک ہاریفائنگ انسیڈنٹ سے کم نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہی ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے، ہر ایک عورت کے، ہر ایک بچی کی حفاظت کرے دوستو اس طرح کی بری موت سے. ہمیں اس انسیڈنٹ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے کیوں عورت کو اتنا زیادہ پروٹیکشن میں رہنے کی جو ہے اجازت دی ہے، کیوں ضروری بتایا ہے. ہاں دوستو، آپ بولیں گے کہ وہ تو سیدھی سادھی لڑکی تھی، سیدھے سادھے کپڑے پہن کر گئی تھی. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان درندوں نے شراب پی رکھا تھا تو اس لیے اس طرح کے گندے کام کیے. تو یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علماء حضرات سے ہم نے سنا ہے کہ شراب جو ہے سب برائیوں کا جڑ ہے. جب کوئی انسان، جتنا بھی اچھا انسان، جتنا بھی پیارا انسان، جتنا بھی شریف انسان شراب کو پی لیتا ہے، اس کی معصومیت چلی جاتی ہے، اس کی حرامی پن اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے اندر کا شیطان جاگ جاتا ہے. ہاں دوستو، حدیث نے کیوں بتایا ہے کہ شراب ہر ایک برائی کا جڑ ہے. ہاں، وہیں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے. اگر انہوں نے شراب نہیں پیا ہوتا تو آج ایک بہن کی اس طرح سے موت نہیں ہوتی. تو ہمیں یہاں پہ یہ سمجھاتا ہے کہ برقع کیوں ضروری ہے اور جو ہے اسلام کے اندر شراب کیوں حرام کیا گیا ہے. اسلام کے اندر ایسی کون سی بھی چیز غیر ضروری نہیں ہے جس کے اندر انسان کو جو ہے بھلائی نہ ہو. ہر ایک چھوٹی بات میں، ہر ایک بڑی بات میں اسلام کے اندر لوگوں کی بھلائی ہے، بس ہم سمجھ نہیں رہے. تو ہمیں یہ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. بس ویڈیو لمبا ہو گیا کچھ باتیں بتانے میں، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الحمد لله. کیا ہی بولوں میں دوستو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 500 لوگ ایک ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں. اسلام قبول کر افریقہ کے اندر، اللہ اکبر، اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے دوستو. اللہ اکبر. کہاں سے لوگ کیسے اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ بات تو دیکھو، 500 لوگ ایک ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ سب دین کی محنت ہے، تبلیغ کی محنت ہے دوستوں. ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ بہت بڑے مہربان ہیں، بہت بڑے مہربان ہیں. ہاں دوستوں، اللہ حفاظت کریں ان جیسے پڑوسیوں کے بچوں سے. تو دوستوں، ایک کچھ ریپورٹڈ سٹوریز تھے، آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا تھا. ہمیں ان ریپورٹڈ سٹوری سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کیسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق بنانا ہے. اور انہوں نے جس انداز سے سمجھا ہے، کیا ہی بولوں میں. وہ بول رہی ہیں کہ یہ سچ کو میں نے آپ سب کے سامنے لانے میں دیر کر دی، مجھے معاف کرنا میرے دوست، میری دنیا، میرے فالوورز کو. تو یہ پیغام کو سارے لوگوں تک پہنچا دو کہ اسلام سچا ہے اور حقیقت ہے. اور ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے ایک سٹوری بتائی منیشا والی، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کیوں اتنا پردے کا حکم کرتا ہے اور عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھنے کا حکم کرتا ہے. بس یہ دنیا بھاگ رہی ہے وومن امپاورمنٹ کے پیچھے، لیکن ان کی سیفٹی کے بارے میں کوئی خیال نہیں کرتا. جب ایسے حادثات ہوتے ہیں تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا. ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیوں اسلام نے عورت کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے. جب کوئی ایکسپینسو چیز چھپی ہوئی رہتی ہے، راز میں رہتی ہے، تبھی وہ چیز اچھی ہے. سمجھو کہ ایک ڈائمنڈ کی قیمت 2000 کروڑ ہے. وہ ڈائمنڈ وہی انسان ڈیزرو کرتا ہے جو اس کے پیچھے اصلی محنت، سچی محنت کرتا ہے. جب کوئی ایکسپینسو چیز بازار میں آ جاتی ہے تو اس کو پانے کے لیے ہر کوئی انسان پیچھے بھاگتا ہے جب اس نے اس کو پانے کی محنت ہی نہیں کی. ہاں، تو آپ یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. اور ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے شراب کو کیوں حرام قرار دیا ہے. شاید اس دن ان کو شراب نہیں ملی ہوتی، اس دنیا کے اندر شراب بیان ہوئی ہوتی تو ایک معصوم بچی کی جان نہیں جاتی. اللہ اکبر. میں تو دیکھ کے ڈر گیا تھا. اللہ حفاظت کرے. جسٹس فار منیشا دوستوں. تو یہ باتیں چند انسان ہی سمجھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی. اور آج کا ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں، ان کے حق کے واسطے، اور ان کے واسطے دعائیں بھی کریں.
تو میرے چینل پہ اسی طرح کے ریورٹ اسٹوریز اور اسلام کے ریلیٹڈ کانٹینٹ آتا رہتا ہے. تو اس چینل کو سپورٹ اور سبسکرائب ضرور کر لینا, اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.